fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Ya Rabbana ma qara'na wa kabarna wa halalna ziyadatan bi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Summa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin. Salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajma'in. Khususan Ali wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa ila sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan ashabi Rasulillahi ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi kulli waliyatin lillahi min masyariqil wal magharib birahmatika arhamar rahimin. Khususan arwahi li Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Haji Masdar bin Amri wa Haji Masrukiyah binti Indra wa Indra bin Muda wa Arbaya binti Damang wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Haji Hairani binti Idris wa Hamidan bin Darlan wa Rabiatul Adawiyah binti Ismail wa Rahmati Daid bin Hamidan wa Nurrahman bin Basuni Muhammad Yahdi Iskandar bin Abdul Karim Siti Mahdiyah binti Muhammad wa Baidan binti Sintan Kasyar bin Nurdin Luzhan bin Ananggani Tawarni bin Makno Nursam bin Mukhtar Sidik Salina binti Abdul Haji Matres bin Haji Kadri wa Haji Sumiati binti Saud Darmalaya bin Adam wa Marsina binti Adam Sri Warnawati bin Abdullah binti Abdullah wa Haji Halimah binti Haji Dolmas wa Haji Safran bin Taib Siti Mursidah binti Makmur Hamsi wa Haji Sarwani bin Haji Yusuf wa Haji Aminah binti Haji Kuntil wa Haji Hudari bin Haji Jabri wa Haji Jamirah binti Haji Jabri wa Haji Yusuf bin Haji Arif wa Haji Halia binti Jubair wa Haji Istiqna binti Haji Mastur wa Haji Basri bin Juran wa Ahmad Badarawi bin Muhammad Rasidi wa Masbah bin Abdul Samad wa Haji Arpan bin Sa'ad wa Haji Basaria binti Asri wa Gusti Muhammad Rasid Rijal bin Gusti Anwar Masrifah binti Abu Umar wa Gusti Rahma Priya binti Gusti Muhammad Rasid Ridho wa Muhammad Arsad bin Haji Kumri wa Rustam bin Basran. Ghafarallahu lana wa lahum ya Rabbal Alamin. Allahumma fir lahum warhamhum wa bihim wa anhum wa akrim nuzulam wa wasi' madaqalahum wa idhum min azabi qabri wan nar wa dakilhum fi jannatikan naim. Ij'al kuburahum riyadan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. Teruskan. Lam wal afat wal ahad wa cacar monyet wa perang wa kullu fitnah wa minal munafikin wa minal zalimin wa min wabusin wa doyir wa sarri sayatin wal jinni wal insi ajmain wa ainusu wa anallah yarzuquna wa dzurriyyatina ajmain muslimin wa muslimat arzaqan thayyibah hissiyatan wa ma'nawiyah zahiri wa batini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bi sapa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa taala. Kulum hadirin bi majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah. Waghfir li walidina waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli dhi mahabbah أو زيرة أو تهبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمعك فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الجيلاني. Syekh Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Nyamannya mendangarakan maulid lah, batu mendangarakan anu ulang. Puncak keindahan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga melewati derai daripada angin yang indah, daripada napas ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, harum semerbak diri kita, kehidupan kita, sehingga kita dapat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih mutabaah, mengikuti jalan mata hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Nurul Burhan sedikit ya. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillah. Wa kana yalbasu libasil ulama. Syekh itu sering berpakaian dengan pakaian para ulama. Wa yarkabul baglah, beliau menunggang kuda baglah. Wa turfa'ul ghasiyah baina yadaihi, beliau mengangkatkan ghasiyah tutup kepalanya ketika menghadapi tamu. Artinya baru sidin melihat manusia, jadi sidin menutupi muka beliau, seringkali menutup muka beliau. Kalau di kampung kan ada kan orang kalau hari Jumat ditutupnya mukanya kan berzikir, karena memang supaya, karena dunia ini kan sering apa menggoda kan, jadi tutupi sekali kan. Yalah, sementara waktu, yalah. Nah. Wa ija takallama jalasa ala kursi alin. Ketika beliau berceramah, jalasa ala kursi alin, beliau berada di kursi yang tinggi. Wa kana fi kalami sur'atun wa jahratun. Adalah perkataan beliau itu sur'atun wa jahratun, jelas, dan jahrah itu jelas juga. Sur'ah itu cepat dan jelas, maksudnya tegas dan jelas. Warubama khata fil hawai ala ru'usil ashhadi. Beliau kadang-kadang tubuh beliau naik ke atas, nah fil hawai ala ru'usil ashhad, sehingga orang-orang melihat beliau tuh naik ke atas. Asik berceramah. Bahasa lebih logisnya mungkin keasikan orang bila mendengar beliau sedang ceramah, seolah-olah sidin mendekati orang, seolah-olah naik di mana di posisi perasaan hati orang. Mungkin itu logikanya. Kalau bahasa umumnya ya beliau ke atas ya. Summa yarji'u ilal kursi, kemudian tubuh beliau pun kembali ke kursi. Wa kana waqtuhu kulluhu ma'muran bitta'ati, karena rahasianya beliau itu memang seluruh hidupnya bermakna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu kelak nah kayak apa nanti napas kita maknanya taat kepada Allah, pendengaran kita taat kepada Allah, penciuman kita taat kepada Allah, gerak tubuh kita taat kepada Allah, ya Allah, sehingga tidak ada apapun yang ada pada diri kita melainkan maknanya taat kepada Allah Subhanahu. Qala qadimuhu Syekh Abdullah ibnu Abdul Fattah Al-Harawi, berkata Syekh Al-Harawi, khadamtu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku berkhadam kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani muddata arba'ina sanah, selama 40 tahun. Wa kana yusalli subha bi wudu'il isya, beliau salat subuh dengan wudunya isya. Nah, hajihil muddah kullaha, ini adalah keadaan beliau seluruhnya yang saya lihat. Jadi berarti sini sepanjang malam tidak batal, ya lah, beribadat aja harus idin. Wa kana ija ahdasa, bila beliau sedang hadas,
jaddada fi waqtihi, beliau pun memperbaharui waktunya bi wudu'ihi, dengan wudunya. Wa sholat rakaatain, dan sholat 2 rakaat setelah wudu, namanya sholat wudu. Sholat wudu atau syukrul wudu boleh, atau sholat wudu namanya. Wa kana ija sholal isya, apabila beliau sholat isya, dakhala khalwatahu, beliau mulai masuk khalwat beliau. Fala yumkinu ahadun ayyadakulaha ma'ahu, tidak mungkin seseorang bisa mendekati beliau. Wala yabtaha wala yakhruju minha, tidaklah beliau keluar lagi daripadanya ila indatul il fajr, sampai waktu isya. Jadi di kamar aja lagi Sidin. Nah, saking anunya. Sidin ada aja baras di belakang Bipe. Banyak bagian kita nih kan ada bisi baras di belakang lah. Nah, Bipe kayak Beb. Ini jangan salah paham lah, salah memahami. Lo kan di rumah lo menurut di rumah, jangan. Ini gambaran saya Abdul Qadir Jailani. Mun kepingin juga hendak menuruti pina mirip-mirip aja ndak apa-apa. Ada kisah kan garbus belajar komputer. Lu sini lu ke rumah lu, ya datang apa lu yang. Mun bertanya lu enak aja. Cocok dua yang ditanya nih. Ini ada tulisan inter nih, apa maksudnya? Oh, inter nih masuk coba lo. Kalau entar itu jangan masuk artinya coba lo. Ujur jo Bipe, tapi pas Bipe. Oh, inter. Sekalinya anak masuk ke Facebook, ada pulang situ wi 3 puting, tulisannya adalah wi. Apa artinya lo ini aja wi ini? Oh, wi ini aja Pak lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh coba. Ya benar. Ya pina benar aja lah. Ya itu Pak Paloy ya lah, ya kayak Paloy lah sedikit lah. Jangan serius bener nah dengar. Walaqad atahul khalifah miraran bil laili yaqsidul istima'a bihi. Maka satu saat ada seorang amir khalifah datang kepada beliau pada malam hari, yaqsidul istima, untuk berkumpul, untuk berpenderan bahasa Banjar. Fala yaqdiru ala jalika, maka selalu saja tidak bisa menemui beliau. Nah, kenapa ya? Karena Sidin lebih mengutamakan halwat. Nah, jangan nanti di rumah tutup aja lagi pintu, udah bisa tamu datang ke rumah, jangan juga lah. Ini lain pulang. Ini kisah kesungguhan bagaimana Syekh itu mendapatkan ilmu itu. Nah, beliau menulis kitab ini tidak main-main. Beliau seikhlas-ikhlasnya mengajarkan rahasia-rahasia langit, ditebarakan dengan kita. Enak kalau kita nih Sidin mendapatkannya kayak ini nah, ya lah, halwatnya 25 tahun, habis halwat masih aja kelakuan Sidin. Nah ya lah, kalau malam hari tutup sudah manusia nggak bisa lagi. Nah, untuk demi supaya timbul mutiara ilmu. Nah, kita ambil ilmu beliau, kita pakai, jangan disia-siakan kayak itu. Nah, waqala Ibnu Abil Fatah, bitu lailatan indahu fara'aituhu yusalli awalal lail yasiran. Suatu malam saya melihat beliau sholat pada awal malam yasiran, dengan mudah. Summa yazkurullah, setelah sholat isya beliau sepertiga malam pertama beliau sholat pada jam kira-kira jam sepertiga malam pertama itu jam 10-an lah, jam 10 malam sholat beliau. Summa yazkurullah ta'ala, kemudian beliau berzikir kepada Allah Ta'ala. Ayam dia sulusul awalu minal lail, sampai akhir daripada sulusul lail. Kalau malam itu dibagi 12 bagi 3 berapa? 4 jam lah. 4 jam pertama dari jam 6, 4 jam 10. Dari habis jam 10. Nah, jam 10 tambah 4 jam berapa? Jam sampai jam 2. Nah, itu sulusul yang kedua. Sulusul yang ketiga dari jam 2 sampai jam 5. Nah, itulah yalah. Jam 6. Summa yaqulu al-muhitur rabbu syahidul hasibul fa'ala khalaqal khaliqul bari'ul musawwir tis'atu alfas. Beliau mengucap kalimat al-muhitur rabbu syahidul hasibul fa'alul khalaqul khaliqul bari'ul musawwir. Intinya Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu bagus diamalkan, termasuk asma daripada yang diajarkan oleh Syekh. Kalau asma yang 12 itu hu hak
hu hak, hu hak, hu hai, la ilaha illallah. Itu pertama dulu satu, Allah dua, asma Allah, Allah tiga, hu empat, hak lima, hai enam, qayyum tujuh, apa? Qahar delapan, wahab sembilan, fatah sepuluh, wahid sebelas, somad 12, ahad. Yang kita baca zikirkan biasa. Wa yartafi'u fil hawa'i ila ayyaghiba an basari. Saya sering sekali melihat beliau fil hawa'i ila ayyaghiba an basari. Naik ke atas tubuh Sidin waktu duduk tuh naik ke atas. Kemudian menghilang. Kemudian tiba-tiba datang lagi summa yusalli qa'iman ala qadamai. Kemudian beliau pun tiba-tiba berdiri salat di hadapanku. Yatlul Quran, beliau membaca Al-Quran ila ayyajhaba sulusus sani, sampai sepertiga malam yang kedua. Antara jam berapa itu? Antara jam 2 bukan. Jam 10 sampai jam 2. Nah, ya. Nah, apalagi sambung. Wa kana yutilu sujudahu jiddan. Beliau panjang sekali sujudnya. Nah, boleh aja memanjangi sujud, jangan digising-gising kepala nih, lalu keluarannya dahi. Sumaya jilisu mutawajihan muraqiban ila tulil fajri. Kemudian beliau pun duduk membaca satu bermacam kalimat sampai subuh hari. Sumaya khuzu fil istihali wa du'ai wa tazalluli. Beliau selalu merendahkan perkataannya, maksudnya penuh penghayatan kepada Allah, merendahkan dirinya. Wa yakshahu nurun yakadu yaktafu bil absari ila ayyagiba fihi anin nazari. Kadang saya melihat hindawan tuh penutup nurun, cahaya. Ada kenapa jadi bercahaya nih? Yakadu yaktafu bil absari, yaitu begitu tampaklah pada mata itu sehingga menghilang, yang terlihat hanyalah cahaya anin nazari. Qala wa kuntu asma'u indahu, dan aku mendengar pada akhir suatu kalimat salamun alaikum wa huwa yaruddu salam. Beliau menjawab salam seseorang. Kayaknya sini menjawab waalaikumsalam. Nah, terhubung dengan alam ruh sidin lah. Nah, terhubung dengan radhiyallahu anhu yaqulu la yanbaghi li fakiri ayatasadda wa yatasaddara al-irsadin nasi illa an atahullahu ilman. Suatu saat beliau berkata kepada kami, kata beliau, seorang ulama itu haruslah mengerti tentang siasatal muluki wa hikmatal hukama, mengerti tentang siasat politik dunia maupun hikmah para hukama. Nah, jadi kalau ingin jadi ulama juga harus mengerti urusan politik dunia. Supaya apa? Jangan dibunguli orang. Ya kalau jangan dibodohi orang pipai. Qala warufiya ilahi marratan syaksun idda'a annahu yarallahu ta'ala bibai'ati ra'sihi bi'ainai ra'sihi, gitu kan? Ya. Ya. Berkata, maka ditegakkan ada seseorang itu untuk menyampaikan apa yang disampaikannya, hendaklah dia melihat akan Tuhannya. Maksudnya andaikan bisa, cuma syaratnya susah sekali lah. Kalau ingin jadi penceramah, kalau bisa orang itu melihat Allah, sudah aja padahal syaratnya susah. Nah, artinya orang itu ma'rifatullah, supaya jangan mencela Allah tanpa sadar atau merendahkan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah diantara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagian itu kita penting, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalani dalam hidup ini, paling tidak bagian-bagian kecil daripadanya, paling tidak kita menyukai kisah itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.